sangat besar yang Allah memberikan kepada hambanya, karena Allah memberikan rasa cinta dan ta'zim pada hambanya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti beliau. هذه الهدية والعطية من المولى سبحانه وتعالى إذا جعلها الله في قلب العبد المؤمن محبة الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والاستقامة على ذلك هو خير مما يجمعون، خير من أن أعطي القصور والدور وأعطي السيارات والموبايلات والميبيلات. Maka hadiah ini yang Allah berikan kepada mukmin, yaitu rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia bisa mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW, adalah itu merupakan satu hal yang terbaik dari apapun yang dia miliki, apapun yang dia kumpulkan dari harta duniawi. Lebih baik daripada istana-istana, rumah-rumah megah yang dimiliki. Lebih baik daripada kendaraan aneka mobil yang mereka miliki, yaitu cintaan dan ittiba' dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah hadiahkan pada hati hamba-hambanya. فإذا حلت الهداية في قلب المؤمن نشطت الجوارح في طاعة الله، ولن تجد بتلك المجاهدات والتعب تعبا ولا كلفة. Apabila hidayah, petunjuk sudah Allah tempatkan di hati setiap orang beriman, maka anggota tubuhnya akan bersemangat selalu untuk beribadah kepada Allah, dan dia tidak akan merasakan jenuh, lelah atas ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فلهذا السلف الصالح عبدوا الله ولم يعتقدوا أنهم على عبادة الله، لم ينظروا لعبادتهم حتى يغتروا بها، بل نظروا لفعل الله فيهم وحمدوا الله أن وفقهم للطاعة ولم يخذلهم بالمعصية. Oleh karena itu, para orang-orang saleh tatkala mereka beribadah, banyak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak menganggap ibadah-ibadah yang begitu hebat itu adalah dari kemampuan dirinya, sehingga mereka tidak tertipu, tidak berbangga diri atas kebaikan-kebaikannya, tapi mereka menyadari karena itu adalah gerakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menyadari kebaikan itu semuanya adalah gerakan dari Allah, sehingga mereka mensyukuri atas kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, bukan mereka menyombongkan diri atas kebaikan-kebaikannya. فإن العبد يعامل الله سبحانه وتعالى فإذا صلى حمد الله أن وفقه للصلاة، لو لم يوفقني ربي وقدرت على الصلاة. فلهذا كل يوم تقول في صلاتك إياك نعبد لا نعبد سواك وإياك نستعين، فلولا إعانتك ما استطعنا على عبادتك. Jika seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sholat, maka bersyukurlah atas nikmat itu. Bersyukur kepada Allah yang telah menggerakkan hamba tersebut untuk melakukan sholat, bukan karena kehebatannya. Karena dalam setiap sholat kita selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyatakan kita tidak akan menyembah pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita meyakini bahwa kita hanya memohon kepada Allah. Salatnya kita itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. تعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن أدبه مع الله وأدبه مع خلقه وأدبه مع نفسه. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang adabnya manusia kepada Allah. Nabi mengajarkan kita tentang adab manusia kepada makhluk-makhluk Allah. Bahkan Nabi mengajarkan kita adab terhadap diri kita masing-masing. فقال صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت. معاملة مع الله سبحانه وتعالى
في سرك وفي جهرك في ظاهرك وباطنك اتق الله فإن التقوى الذي عليه المدار كما قال سيدنا العيدروس الأكبر الذي عليه مدار السعادات في الدنيا والأخريات تقوى الله سبحانه وتعالى وعليه يبني الإنسان بناءه في الدين فمن لم يثبت على التقوى لم يثبت له بناء في الدين أبدا مهما تعلم مهما علم الأساس المتين التقوى. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam satu hadisnya, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun dan kapanpun berada. Dan dalam hadis ini memiliki makna tersirat, yaitu adabnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi memerintahkan kepada kita untuk kita bertakwa kepadanya. Takwa adalah merupakan muamalah antara kita seorang hamba dengan Sang Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana merupakan takwa adalah poros dari segala kebaikan, sebagaimana dikatakan Sayyidina Idrus Akbar, ya, bahwa poros kebaikan dunia akhirat, kebahagiaannya semuanya ada di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidaklah ada guna, tidaklah ada manfaat meskipun kita memiliki ilmu tanpa disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci segala kebaikan ada pada takwa kepada Allah. قال صلى الله عليه وآله وسلم من أوتي نصيبه من التقوى والخلق الحسن فقد جمع الله له خير الدنيا وخير الآخرة. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa hamba diberikan Allah bagian yang sempurna dari takwa dan akhlak yang mulia, maka dia telah mengumpulkan dan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat yang sempurna. Taqwallah haitsuma kana al-insan fi safarihi wa fi hadarihi. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, dalam keadaan dia musafir ataupun tidak. Wa khasul masjid wa khasul ma'had. La, at-taqwa haitsuma kana al-insan, لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على ظاهر كل إنسان وعلى باطنه. Bukan takwa itu hanya khusus di dalam masjid saja. Bukan takwa itu khusus hanya di dalam pesantren atau di dalam masjid saja. Tapi takwa kita harus dimanapun dan kapanpun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menyaksikan, maha melihat kita dimanapun kita berada. وأتبع السيئة الحسنة فهل اتق الله حيثما كنت. هذه معاملة مع الله، أدب مع الله. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وكلما وقعت في زلة وخطيئة فبادر بطاعة لله سبحانه وتعالى فإن الحسنات يذهبن السيئات. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, ikutilah kejelekan yang kita lakukan dengan amal perbuatan baik, maka niscaya amal baik itu akan menghapuskan kejelekan yang kita lakukan. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa setiap kejelekan itu bisa dihapus dengan kebaikan yang kita lakukan. Kita selaku manusia pastinya tidak akan luput dari kesalahan dan perbuatan dosa. فإن الله سبحانه وتعالى جعل ملك اليمين ملك الحسنات أمير على ملك السيئات. فإذا وقع الإنسان في خطيئة أراد ملك الشمال أن يكتبها سيئة فقال ملك اليمين ملك الحسنات انتظر لعله أن يتوب، فيمهل 6 ساعات. إن تاب في هذه الساعات لم تكتب عليه سيئة، وإلا مضت ولم يتوب ويرجع ويستغفر للعزيز الغفار سبحانه وتعالى. يقول ملك الحسنات لملك السيئات
اكتبها عليه سيئة واحدة أراحنا الله منهم مضت عليه مدة ولا رجع لمولاه الغفور الرحيم الرؤوف. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malaikat yang di sisi kanan kita sebagai pencatat kebaikan kita, berkuasa, bisa memerintah atas malaikat yang ada di sisi kiri kita mencatat kejelekan-kejelekan kita. Tatkala seorang hamba melakukan dosa, melakukan kesalahan, ketika itu malaikat mencatat keburukan ingin mencatat kesalahannya, malaikat yang di sisi kanan kita memerintahkan dan meminta agar tidak dulu untuk mencatat kejelekan dan maksiat itu, meminta agar diberikan tenggang waktu 6 jam karena kemungkinan dia akan bertobat dari dosanya, dari kesalahannya, maka tidak jadi dicatat kejelekan orang tersebut sehingga diberikan kesempatan untuk bertobat. Namun jikalau setelah 6 jam dia tidak bertobat, barulah kejelekannya dicatat oleh malaikat tersebut dan ditekankan oleh malaikat sebelah kanan agar mencatat kejelekan itu dengan 1 kejelekan saja. كلنا نخطئ إلا أننا نتفاوت في الخطأ. أحد خطأه 90%, وأحد خطأه 50%, وأحد خطأه 20%. والخطأ كلنا في الخطأ لكن نتفاوت في قدر الخطأ. فلا نيأس من رحمة الله. العاقل الذي يبادر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، إذ لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. Kita merupakan makhluk yang bersalah, mungkin selalu melakukan kesalahan, punya salah, tapi salah kita memang berbeda-beda. Ada yang salahnya 80%, ada yang kesalahannya 50%, ada yang kesalahannya 20%. Kita berbeda-beda dalam kesalahan kita dan kadarnya. Tapi yang terpenting janganlah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang yang berakal, dia akan menyegerakan dirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak ada yang bisa membawa kita selamat, menjauhkan kita dari celaka kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW يقول كلكم خطأ، كلكم ما حد معصوم إلا الأنبياء والمرسلين، وخير الخطائين التوابون الراجعون لمولاهم. كل منا معرض في الزلل، من منا ما عمل يوم زلة إلا المعصوم للحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalian ini semua adalah orang-orang yang bersalah, yang melakukan kesalahan. Ya, karena kata beliau tidak ada dari manusia yang murni bersih, dijaga dari kesalahan selain para nabi dan rasul. Kita semua manusia yang bersalah, punya dosa. Dan lanjut kata Nabi, tapi sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Taubat artinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taubat, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. الشيطان وظيفته في الدنيا تيئيس العباد من رحمة رب العباد، والعلماء العاملون هم الذين ينشرون رحمة رب العباد ويقربون العباد من رب العباد بنشر رحمته وسعة رب العباد وتعليمهم شريعة سيد العباد محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادة الأمجاد. Setan, iblis, dia punya kerjaan itu membuat manusia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan para ulama yang mengamalkan ilmunya, mereka jalankan fungsinya untuk menebar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap manusia, dengan mengajak mereka untuk taat beribadah kepada Allah, dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu agar senantiasa bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. هذه معاملة العبد مع مولاه سبحانه وتعالى. كيف في نفسك كلما هربت من مولاك رجعت. حتى الأولياء والصالحين ما يعتقدون الخير في أنفسهم ولا أنهم من الأولياء، بل لا زالوا بخوف من الله، لأن الإنسان كلما ازداد علما ومعرفة زاد خوفه من الله سبحانه وتعالى. Dan inilah muamalah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang sudah seharusnya tatkala kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menyerahkan diri kita untuk kembali kepadanya. Dan perlu kita ingat, setiap kali kita diberikan nikmat ilmu oleh Allah, bertambah ilmu kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus pastikan khauf kita, rasa takut kita kepada Allah juga harus semakin bertambah. رؤيا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه ملتصقا بالكعبة ويناجي مولاه وهو ولي الله بلا نزاع، لكنه كلما زاد معرفة بالله زاد خوفه. رؤيا وهو يبكي عند الكعبة ويقول يا رب إن حكمت علي بدخول النار فلا تجعل من كان يعتقد بي أني ولي، فاجعلني أعمى حتى لا أرى وجه من كان يعتقد بي أنه ولي من أولياء الله وأنا لست في ذلك المحل. ابعثني يوم القيامة أعمى إن حكمت علي بدخول النار حتى لا أرى وجه من كان يعتقد فيه ويقرب مني يعتقد فيه أني ولي من أولياء الله وأنا لست عند حسن ظنك يا مولاي، وإن حكمت علي فابعثني أعمى حتى لا أرى أوجه المعتقدين لي فيكون ذلك زيادة في عذابي. من يقول هذا؟ سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني. فمن اغتر بعبادته أو بعلمه فلا خير في علم صاحبه كبر وغرور، ولا خير في عبادة صاحبتها نفس وغرور واستكبار. Kisahkan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang sama kita tahu kewalian beliau. Pernah dilihat bahwa beliau sedang berada di hadapan Ka'bah. Beliau berdoa di Ka'bah, menempelkan dirinya di Ka'bah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak ibadahnya, dan sebagaimana kita tahu kesalehannya, beliau masih berdoa bermunajat kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, jika kau takdirkan aku nanti di neraka, orang soleh ahli ibadah masih mengkhawatirkan dirinya di neraka. Kata beliau, Allah, jika kau takdirkan aku nanti di neraka, maka tolong ya Allah, jangan juga kau jadikan orang-orang yang meyakiniku sebagai wali juga mereka di neraka. Dan nanti di yaumul kiamat, ya Allah, jangan biarkan mataku melihat, khususnya mereka-mereka yang meyakiniku sebagai wali. Aku tidak mau melihat mereka, karena aku, jika kau siksa di neraka dan aku melihat mereka yang meyakiniku kalau aku adalah seorang wali, itu akan menambah siksa dan azabku. Biarkan aku buta, tidak melihat mereka, orang-orang yang cinta kepadaku. Ini ahli ibadah, orang soleh,
tapi dia tidak tertipu dengan kebaikan dan ibadahnya karena meyakini kebaikan yang dilakukan itu atas dasar taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Al-adab ats-tsalits adab al-'abd ma'a al-'ibad. Faqala sallallahu alaihi wasallam wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa hadha huwa al-adab ma'a ikhwanika al-muslimin bil khuluq al-hasan. إذ ورد عن جد الحسن أن أحسن الحسن الخلق الحسن. Yang ketiga, adab pada orang lain yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita untuk bermuamalah pada orang lain dengan akhlak yang mulia. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang beliau merupakan Jaddul Hasan, kakek dari Sayyidina Hasan, dalam satu hadisnya, sesungguhnya suatu hal yang terbaik dari yang baik adalah akhlak yang baik. وقد ورد أن العبد يبلغ مقام القائم الليل صائم النهار بالخلق الحسن. إذا كان يخالق الناس بخلق حسن يبلغ درجات قوام الليل وصوام النهار بذلك الخلق الحسن. Seseorang bisa mencapai derajat orang-orang yang selalu menghidupkan malam hari dengan ibadah, mencapai derajat orang-orang yang selalu berpuasa di siang hari, walaupun mereka tidak melakukan itu dengan cara berakhlak yang mulia. Akhlak yang mulia bisa mengangkat kita ke derajat orang yang selalu menghidupkan malam dengan ibadah dan berpuasa di siang hari. Allah lam yaqul ya Habib Muhammad wa innaka la'ala ibadatin 'azim aw dinin 'azim aw salatin aw siyam, lakin qala lahu wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah Subhanahu wa taala tidak berkata untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kau dalam ibadah yang begitu hebat, dalam agama yang begitu hebat, kau dalam sholat yang begitu dahsyat, puasa yang begitu hebat. Tidak, tapi Allah berkata kepada Nabi Muhammad, innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya kau adalah dalam akhlak budi pekerti yang begitu mulia. Nabi Muhammad SAW da'a busat al-qulub للمنهج القويم وشرع رب العالمين بالخلق العظيم. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajak orang-orang yang hatinya keras, yang hatinya tertutup ke jalan yang benar dengan cara akhlak yang mulia. جاءه رجل يهودي كان عنده ابن فقال ماذا تشتهي يا بني؟ قال أشتهي أن أرى محمد. فتعرض للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه فقال يا محمد إن ابني مريض وهو يشتهي أن يراك. فجاء النبي محمد من تواضعه دخل بيت اليهودي وزار ذلك الغلام فإذا هو مريض منزول به في شدة المرض. فقال له يا غلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله. فانشرح قلب الغلام لدين الإسلام، لكنه يحذر من أبيه فينظر بعين للنبي محمد وبعين لأبيه. فلما رأى والده الحيرة في وجهه فقال له يا بني أطع أبا القاسم فإنه أرأف بك من أبيه. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. ففرح النبي محمد فقال الحمد لله الذي أنجاه من النار. فمات سعيدا شهيدا ولم يصلي لله ركعة ودخل الجنة.
Beliau mengisahkan bahwa di zaman Nabi dulu ada seorang Yahudi yang memiliki anak di usia remaja yang dalam keadaan sakit keras. Kemudian ayahnya bertanya kepada anak yang sakit tersebut, "Wahai anakku, apa yang kau inginkan saat ini?" Kata anaknya, "Aku ingin melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW." Dia seorang Yahudi, tapi ketika anaknya ditanya, anaknya pengen bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ayahnya mendatangi Rasulullah SAW, menceritakan keadaannya dan menyampaikan keinginan anak. Dia mengatakan kalau diri dia Yahudi, dia punya anak sakit, tapi ini anak ingin jumpa, ingin melihat, memandang Rasulullah SAW. Dengan akhlak mulia beliau memenuhi keinginan orang Yahudi ini. Beliau mendatangi rumahnya. Beliau Nabi kita Muhammad SAW melihat anak yang sedang tidur dalam keadaan sakit yang berat, sakit yang keras. Kemudian Nabi berkata kepada anak itu, "Wahai remaja, wahai pemuda, katakanlah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anni Muhammadar Rasulullah, dan bahwa saya sungguhnya aku adalah utusan Allah." Anak ini ketika Nabi katakan itu di hadapannya, Allah Subhanahu wa ta'ala kasih hatinya terbuka untuk menerima ajaran Islam. Namun anak ini bingung, mau mengucapkannya takut dengan ayahnya, sehingga anak ini ketika Nabi perintahkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, satu sisi matanya memandang menatap Rasulullah SAW. Dia melihat Nabi, dia matanya menatap Nabi. Di sisi lain juga pikiran ayahnya, akhirnya dia juga menatap ayahnya. Bingung, mau mengucap syahadat, tapi dia bingung dengan ayahnya yang Yahudi. Ayahnya pun mengerti keadaannya. Lihat anaknya bingung, ayahnya mengatakan, "Wahai anakku, taatilah, jalankanlah apa yang diminta oleh Abul Qasim, apa yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW." Akhirnya anak ini mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan baginda Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW bergembira. Dan tidak lama setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, anak ini wafat dan meninggal dunia. Dan Nabi mengatakan, "Alhamdulillah, maha mulia, maha terpuji Allah yang telah menyelamatkan diri anak ini dari siksa neraka." Mati itu anak dalam keadaan iman, dalam keadaan syahid, walaupun dalam seumur hidupnya tidak pernah sholat bahkan 1 rakaat pun, tapi mati dalam keadaan iman dan syahid di hadapan Nabi Muhammad setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. فرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل مهتدى أحد الإسلام فرح، يفرح بهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ولا يفرح إذا زاد له مال، فإن جاء له مال بادر بإنفاقه ولم يزد فرحه بالمال، إنما فرحه بالهداية التي تحل في قلوب العباد. Nabi SAW bergembira, Nabi bahagia, senang tatkala ada orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti ajaran Islam. Bahagianya Nabi ya ketika ada umat Islam bertambah. Bukan bahagianya Nabi ketika hartanya bertambah. Justru Nabi kalau ada harta yang datang padanya, beliau langsung bersegera untuk mensedekahkan dan menginfakkannya. Bahagia beliau dengan
adanya orang yang mendapat hidayah dari Allah. جاء مال من البحرين وسكب في المسجد من الدراهم والدنانير، كوم كبير من الدراهم والدنانير، فلم ينصر من المسجد صلى الله عليه وسلم إلا وقد فرق ذلك المال على المسلمين ولم يبقي لنفسه منه شيئا. Nabi SAW pernah satu ketika mendapatkan harta yang dikirimkan dari negeri Bahrain yang berupa emas dan perak yang begitu banyak. Ketika Nabi di masjid, harta itu dihantarkan ke tempatnya Nabi SAW yang begitu melimpah. Tahu tak? Nabi tidak keluar dari masjid itu kecuali setelah semua harta itu disedekahkan, setelah semua harta itu diinfakkan kepada orang lain, bahkan sedikit pun Nabi tidak pernah menyisahkan untuk dirinya. يعفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذنب إذا كان في حقه وسبب به، يعفو حتى من أراد قتله. فضال كان يطوف خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد حمل سكينا ويقرب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يحصل فرصة ليطعن النبي محمد بسكينه المسموم، فشعر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالتفت إليه وهو يدعو على صدره وقال فضالة ما يحدثك نفسك؟ قال لا شيء أسبح الله فسقط السكين من يده فشرح الله صدره للإسلام وهو يريد قتله وهو يريد نقل هدايته. سبحان الله، لا يريد قتل والنبي يريد أن يخرجه من الظلمات إلى النور. فارتعدت فرائسه فضالة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله، فآمن لكن عفا في حق نفسه. وإذا أضيع حق الله لم يكن أحد لغضبه. شاف ابنه ما يصلي في البيت اشتد غضبه عليه، شاف أحد الصغار يرتكب الحرام نصحه فإن لم يقبل نصيحة اعتزله. الله يرحمه رحيم بقلبه ويرى المنكر ويسكت عليه، ويرى أولاده وأخرج من أهل بيته ما يصلي ويسكت. هذه ما هي رحمة، هذا ظلم. تشرق الشمس ولا صلى الفجر ويقول هذا رحمة بالأولاد حتى يرتاحوا، هذا ظلم للأولاد والزوجات. لكن الرحمة أن ترشدهم للاستقامة، فإن جاءوا بالقول الكريم فهم الكرام، وإن كانوا من أهل الخلق اللئيم فالعصا تلوم كل ذي خلق لئيم، وإن كانوا من الأصحاب فانصحهم لله لا لمال ولا لعطاء ولا لثناء بل لله. حينئذ تكون على الخلق الحسن الذي أرشدنا إليه جد الحسن فقال إن أحسن الحسن الخلق الحسن. Nabi SAW beliau memiliki sifat yang sangat pemaaf. Nabi selalu memaafkan. Nabi selalu memberikan maaf buat orang-orang yang melukai, menyakiti dirinya, yang berhubungan dengan pribadinya. Pernah satu ketika ada seseorang yang benci dengan Nabi SAW bernama Fudalah. Dia mengikuti Nabi SAW tawaf Ka'bah dengan menyiapkan pisau atau batiknya yang beracun untuk dia tusukkan ke tubuhnya Nabi kita Muhammad SAW. Namun ketika Fudalah ini berjalan di belakang Rasul SAW, sebelum dia melakukan niat buruknya, Nabi terlebih dulu mengetahuinya.
sehingga Nabi menoleh kepada Fudalah itu dan memegang dadanya. Tadi beliau contohin megang dada saya megang tembok aja dah, megang buru-buru gitu, jangan jagoan. Dipegang ke Fudalah pada dadanya, gemeter langsung si Fudalah ini. Kata Nabi, Fudalah, lu mau ngapain? Ya, apa yang ingin kau lakukan? Akhirnya karena saking bingungnya beladak bersikir nih si Fudalah, nggak mau ngapa-ngapain. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui niat buruk yang begitu dahsyat, pengen ngebunuhnya, amal Nabi nggak dibalas dengan kejelekan, justru dibalas dengan kesantunan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seketika itu juga Allah bukakan hatinya, dia dapat hidayah, dan dia dapat Nabi akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Fudalah masuk iman, masuk Islam dengan melihat kesantunan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mau membunuhnya, tapi amal Nabi bukan dibalas dengan tindakan serupa, tapi dengan kesantunan yang pada akhirnya luluh dan akhirnya dia beriman pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memaafkan Rasul karena urusan dengan diri dan pribadinya. Tapi jika ada hak-hak Allah yang ditelantarkan, hak-hak Allah yang dibuang, agama yang dihina, tidak ada satupun yang mampu untuk meredam amarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah yang harus kita contoh. Tatkala di rumah kita ada orang-orang yang tidak sholat, tidak melaksanakan sholat subuh sampai terbitnya matahari, jangan kita kemudian diam dan biasa saja. Bahkan terkadang kita justru membelanya, biarkan dia beristirahat. Itu namanya kita merelakan kemungkaran, merelakan tatkala ada hak Allah ditelantarkan. Tapi kalau memang kita ingin memiliki akhlak yang baik dan mulia, contoh Nabi Muhammad, kita harus bangunkan dan peringatkan hal-hal semacam itu. Bukan kita pelihara. Kalau ada anak istri dia bangun telat tidak melaksanakan salat subuh, rahmat kita kepada mereka adalah dengan kita bangunkan mereka untuk melakukan sholat. Bukan kita biarkan tidur nyenyak, meninggalkan sholat dengan dalil kita sayang kepada mereka. Justru kita menjerumuskan mereka. Siapapun, ketika kita melihat kemungkaran, apalagi yang berhubungan dengan sholat, jangan pernah kita biarkan. Sahabat kita, teman kita nasihatin dengan kata yang baik. Kalau dia bisa lurus, alhamdulillah. Bahkan kata beliau, kalau perlu dicambuk ya dicambuk, agar tidak meremehkan yang namanya sholat. Allah يخلينا وإياكم بالخلق الحسن. Amin. ويوفقنا وإياكم لاتباع الجد الحسن. Amin. ويكرر منا ومنكم كل ذي خلق حسن. Amin. ويجمعنا وإياكم بمحض الجود والمنن. Amin. يجمعنا بجد الحسن في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يجعلنا وإياكم من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم يخلينا من كل خلق ذميم ويحلنا من كل خلق حميد كريم. ويرفع عنا كل الأذيات والبليات ويجعلنا في أمان جميع الأخوات والمحافل يا رب العالمين. واجعلنا في قصر حصيب جميع الأذيات والحفظ المكين من الذنوب والخطيئات بجاه النبي محمد سيد السادات اللهم اغفر لنا ولهم ما مضى وما فيما بقي وما هو آت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند
الحساب وأمانا من العذاب وجوازا على الصراط ونصيبا من الجنة وارزقنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم ومرافقة حبيبك محمد الرحيم يا رؤوف يا رحيم يا حي يا قيوم صلحنا اللهم واجعلنا صالحين صلحنا اللهم واجعلنا صالحين وصلح الأولاد والبنات والزوجات اجعلهم صالحات طائعات عابدات راضيات لله رب البريات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Beliau menutup ceramahnya dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beliau mintakan untuk kita agar Allah karuniakan kita akhlak yang mulia, agar kita bisa selalu berjalan di jalan yang mulia, dan agar kita juga selalu bisa mengikuti sosok yang paling memiliki akhlak yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mintakan maghfirah kepada Allah untuk kita semua, agar semua dosa kita diampuni, dan agar kita diberikan limpahan rahmatnya, dan kita didoakan juga agar kelak di yaumul qiyamah Allah masukkan kita ke surganya, dan kita dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad, dan Allah izinkan kita untuk melihat zatnya yang mulia di jannah nanti, di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya terjemahkan. Pastinya banyak sekali kekurangannya, mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang diterjemahkan saya tadi bisa dipahami.